اللہ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ انسان کیا ہے. انسان وہ ہے جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے. انسان وہ ہے جس کو اللہ نے جو ہے خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج پہنا کے بھیجا ہے. اب انسان کے لیے ہر انرجی اللہ نے انسان کے آنے سے پہلے یہاں اتار دی ہوئی تھی. اب بادشاہ بنتا کیسے ہے یہ سمجھیے. اسٹرالوجیکل چارٹ میں مختلف سیارے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سیارے جو ہیں وہ آپ کو انرجی دے رہے ہیں. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ کی نشانیاں آسمان پہ ظاہر ہوں زمین والوں کو جھک جانا چاہیے. اور اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک مروی ہے کہ اللہ اپنی نشانیاں آسمان پہ دکھاتا ہے. قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں, یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق, یہی حق ہے. اب یہ جو سیارے ہیں یہ صرف گھوم نہیں رہے. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے چاند اور سورج کا نظام بنایا جو ہے وہ وقت بتانے کے لیے اور حساب بتانے کے لیے. وقت تو ہو گیا کیلنڈر, آپ نے چاند سے بھی جو ہے یہ مہینے, روزے, عید ساری چاند سے وقت نکال لیا, فلاں مہینہ شروع ہو گیا, فلاں وقت آ گیا. سورج سے بھی آپ نے جو ہے وہ دن رات کا وقت نکال لیا, اور جو ہے وہ سورج سے آپ نے نمازوں کے وقت بھی نکال لیے. اب حساب کون سا ہے؟ حساب انرجی سے. اور یہ جو انرجی ہے یہ کیسے آتی ہے؟ بہت بڑے بڑے پلینٹس, ٹھیک ہے, جس میں جوپیٹر برکت کا, رزق کا, عزت کا پلینٹ ہے. سیٹرن اختیار کا, طاقت کا, فیصلے کا پلینٹ ہے. وینس محبت اور کامیابی اور پیسے کا پلینٹ ہے. مارس ہمت, جرت اور ریٹیلیشن کا پلینٹ ہے. راہو جو ہے وہ سرپرائز اور تقدیر جو کو چینج کرنے کا ہے. چاند آپ کے دل کے اندر جو ہے نا جذباتیت کو کنٹرول کرتا ہے. سورج لیڈرشپ دیتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں. جب آپ کے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور پوری کائنات آپ کے لیے راہ ہموار کرنا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ سارے سٹارز اکٹھے ہوتے ہیں ایک وقت میں ایک جگہ انرجی دے رہے ہوتے ہیں, کسی ایک سٹار کو, ایک برج کو سب سے زیادہ انرجی دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر یہ انرجی آ رہی ہوتی ہے اس کو کائنات کی انرجی کی وجہ سے ایک سپیریورٹی مل جاتی ہے. اس کو ہم ٹیکنیکلی کنگ کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جس کا زوڈک سائن جو ہے وہ کنگ ہے تو 2026 جیسے ہی شروع ہوگا تو 2026 ایک شکل میں آئے گا اور دروازہ کھٹکائے گا کہ بھائی جان آپ کو ہم نے کنگ بنا دیا, یہ تاج پہنے اور بس موجیں کرے. یہ تو نہیں ہوتا. یہ ہوگا کیا اس کے آگے چل کے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے بتا دوں کہ 2026 کا جو کنگ بننے جا رہا ہے جو زوڈیک, وہ ہے کیپریکون. ماشاءاللہ, کیپریکون جی. کیپریکون نے 3-4 سال مصیبت بھی تو کاٹی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مشکلات کا بدلہ نہ دے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یہ اللہ نے ہر چیز کو جو ہے وہ اس کا ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے. تو اس بار ہوگا کیا, ایک تو 2026 کی انرجی ایک ہے وہ کیپریکون کو سپورٹ کر رہی ہے. دوسری چیزیں جو ہوں گی وہ ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں. سیٹرن جو ہے وہ اپنا پورا زوڈک سائن چینج کرے گا, یعنی اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ جب یہ ہوگا. سیٹرن جو ہے اس کا رولر پلینٹ جو ہے کیپریکون کا رولر پلینٹ بھی تو جو ہے وہ سیٹرن ہے. تو سیٹرن جب اپنے ہی گھر میں ہوگا, کمفرٹیبل ہوگا, تو بہترین انرجی دے گا, طاقت دے گا, اختیار دے گا. تقدیر کی لکیر جو ہے نا آپ کی لک, گڈ لک بہت شاندار ہو جائے گی. رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, فیصلوں میں طاقت ہوگی, قانونی مالی گھریلو مسائل حل ہو جائیں گے, ناکامیاں کامیابیوں میں بدلنی شروع ہو جائیں گی, قسمت بار بار ساتھ دے گی, عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. اور سیٹرن اتنی بڑی طاقت دیتا ہے کہ یہ بادشاہ بنا ہی دیتا ہے. پیسے بھی آ جائیں گے, چیزیں بھی ہو جائیں گی. دوسرا بڑا پلینٹ ہے جوپیٹر. جوپیٹر برکت کا پلینٹ مانا جاتا ہے, دولت, عزت, کامیابی. یہ آپ کے جو ہے نا اتنا کچھ دے رہا ہے, آپ کو خوش قسمتی دے رہا ہے. تو 2026 میں دولت, شہرت, بڑی کامیابیاں, ترقی, اپرچونٹیز, نئی زندگی, نئی پہچان, سارا کچھ بننا شروع ہوگا. یعنی کامیابی آپ کے دروازے پہ خود چل کے آئے گی. کیریئر کا سب سے بڑا ہائی جمپ ہے. نوکری بہتر, عہدہ بلند, کاروبار پھلے پھولے گا, چھوٹا بزنس بڑا ہو جائے گا, غیر معمولی ترقی ہوگی.
कैरियर ब्रेक थ्रू का ईयर है 2026 कैप्रिकॉर्न के लिए। चौथी चीज जो होगी वो इनकी तकदीर की जो फाइलें हैं जो बंद थी, लक इनको फेवर ही नहीं कर रही थी, 3-4 साल से इनके काम रुके हुए थे, वो अब खुलना शुरू होंगे। घरेलू मसाइल ठीक होंगे, माली रुकावटें ठीक होंगी, कागजात बेहतर होंगे, कानूनी मामलात बेहतर होंगे, प्रॉपर्टी के मामलात बेहतर होंगे। यानी प्रॉब्लम एंडिंग ईयर होगा 2026 इनके लिए। सब मुश्किलात खत्म होने बहुत ज्यादा अल्लाह की कुर्बत का एहसास सबसे ज्यादा। पांचवी चीज है इनकी अज़दवाजी जिंदगी में सुकून, मोहब्बत की वापसी। वीनस बड़ा सपोर्ट कर रहा है। वीनस जो है वो मोहब्बत का जो है वो प्लेनेट है। मोहब्बत, रिश्ते, शादी, सुकून और इमोशनल हीलिंग, वो आपकी चीजें बड़ी जबरदस्त होंगी। यानी पुरानी गलत फहमियां दूर होंगी, रिश्ते टूट जाएंगे, दोबारा जो टूटे हुए थे नए रिश्ते बनेंगे। छठी चीज है बेहतर होनी सेहत इनकी, बेचैनी खत्म होगी, खौफ खत्म होगा, ज़हन मजबूत होगा, दिल मुतमईन होगा। यानी इनकी हेल्थ में डबल स्ट्रेंथ का ये ईयर है। सातवां, दुश्मन कमजोर होंगे। दुश्मन कमजोर होंगे तो आप ताकतवर हो रहे हैं। दुश्मन गलतियां करेंगे, थक जाएंगे, खामोश हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, क्योंकि स्टार्स की एक लाइन है एनर्जीज की। यानी 1 2 नहीं 5 6 स्टार आपके ऊपर पूरी एनर्जी दे रहे हैं। आपको तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। यानी आपके अंदर अपनी भी ताकत है, आप अल्लाह की कुर्बत में भी हैं और यहाँ से आपको पुश भी मिल रहा है, तो आप तो बहुत लंबी हाई जंप मार सकते हैं। आठवीं चीज है पॉजिटिव मटेरियलिज्म। घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन। 2026 में कैप्रिकॉर्न नया घर, नई गाड़ी, जमीन, सरमायाकारी, कारोबारी शराकत, बहुत कुछ बदल जाएगा। फाइनेंशियल अचीवमेंट का ईयर बनेगा। नौवीं चीज है दोस्तियां, ताल्लुकात, नेटवर्क। बड़े लोग मदद को आएंगे, मददगार लोग होंगे, असर रखने वाले लोग होंगे, अच्छी नीयत वाले लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, मुखलिस लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, आपको मदद मिलेगी। और ये ताल्लुकात, ये मदद आपको, आपकी नेटवर्किंग जो है, सोशल नेटवर्किंग की बात करूं, वो आपकी जिंदगी बदल देगी। और 10वीं चीज जो जिसका मैं पहले से जिक्र कर रहा हूं वो है रूहानी बेदारी। ख्वाबों में इशारे, दिल में सुकून, फैसलों में आसानियां, दुआ में असर, इबादत में कशिश। ये गाइडेंस ईयर है। ये आपके लिए निशानियां हैं ये। और 11 किस्मत की रफ्तार तेज है। लक बहुत अच्छी हो गई है, जो चाहेंगे वो जल्दी मिल जाएगा। यानी मेहनत करेंगे फौरी नतीजा आ जाएगा, दुआ करेंगे फौरी कबूल हो जाएगी, फैसला करेंगे फौरी रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा, कोशिश करेंगे फौरी बरकत होगी। किस्मत वेटिंग मोड से टर्न होकर स्पीड मोड में चली जाएगी। और 12वां इसको जो मैंने कहा है कि रियल किंग, तो रियल किंग ये है कि कैप्रिकॉर्न की शख्सियत में वकार, ताकत, हिकमत, खुद एतमादी, फहम और लीडरशिप आएगी। इनका ऑरा इतना जो है वो रोशन हो जाएगा कि लोग इनको लीडर के तौर पे देखेंगे, लोग इनकी मेंटोरिंग करेंगे, लोग इनको अपना रहनुमा, अपना लीडर मानेंगे, उस्ताद मानेंगे। और यही सिर्फ इनको जो है ना वो ज़ोडिएक 2026 के ज़ोडिएक किंग बनाएगी। तो ये असल ताकत है इनकी। और ये सैटर्न और जुपिटर, वीनस, मार्स, राहु, चांद और सूरज ये सब एक लाइन में आएंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन होगा कैसे कि अगर आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे, अगर अल्लाह से जुड़े रहेंगे, खालिक से जुड़े रहेंगे, मखलूक रास्ता देगी। खालिक से नहीं जुड़ेंगे तो मखलूक पटक भी देगी जमीन पे। सिंपल सी बात है, अल्लाह के साथ जुड़े, अल्लाह का एहसास रखें, फिर देखें अल्लाह आपके लिए करता क्या है।